Bayot mangita tag yebi dili bakla. Kaning babae raman kalikbasin o kaning may tumat. So karon guys, magdulat taning 99 in the forest. So saan ni bayot? Dili lagi malikok manakoban ay. Okay. Yolog daw na ko to siya babe para muliyok sila. So dili kasi mulikbo. Hala. Nabuang lang yung signal dari ay. Wala, nabuang pod ko bayot. Kiki. Bayot, naon sa mo bakla? Uy, bayi. Ay, bayi. So, natay, oh my god, nakatibot bukon bayot. Hindi, oh my gosh. I might brush that. So, hala. Ano ko ang okay, saan yung 99 in the forest nyo daily? Wala mag-daily. Okay. Saan eh? Bayot, check up your stay. Halina mo manabakla. So, okay, nag-loading. Di ko bayot. Ay, I'm so loading in here. Lain pa yung logan. So loading. Bang. Sino ka dyan? Bakla. Bayot mangita tag yebi dili bakla. Kaning babae raman kalikbasin o kaning may tumat. Dito makan yung ulo. Pwede tamakan. Okay, pwede tamakan. Yes, I'll end you. Okay. So, I'm back. Kiki, I'm back. Kiki. Pabayot. 99 in the forest. So, unsa mo bayot, dili mo liyok o tokon ka mo mapuang mo show sa mo pamori. Day, lihok mo, day. Yan sila, day, bi. Day. Mo kasabot, day. Bayot. Wala, dili din mo muliyok bakla. Isa man. Lubutang okay. Agad na bakla ha. Ano na. So, bayot. So, pila may kabuk darby. Hala. 1, 2, 3. Hala, 3 rami. Oh my gosh. Akal ba kayo na inanabakla ay? Wala may magbukbok na kong kahoy. Hala. Saan ay pagbukbok? Wala may bukbukan ani bakla. Buang lagi ni dula ay. Hala bayot. Bakla. Diligit sila mulik bayot. Bullshit man yung signal. Hala, namatay ko. Bakla. Ano namatay man ko bayot? It's not lobby. Inaunsa ko. Napisat akong bite. Sure. Napisat na unsa ko bakla. Namatay. Nainani lagi kamatay. Sure. Joke lang. Subo ko. Kini, unsa ni bayot? Jig speak, not ends. Hala! Isay mo tabang sa ako player. Igat. Sure. Isay mo tabang na ako, bi. Hala, kami lagi tulog. Pero kinsay mo tabang. Bayot panitana, kinsay mo tabang bakla. Okay, bots. Bakla. No, bayot. With the words. Saan ni? O kani? Go to live. Ala, go to live. Ayaw, live. Di ko go to live. Oh my gosh. Go to live. Ay, live lagi. Go to live. Okay, bakla. Wala ni mo tabang nakbayot.
Pang sapaon kitang akad ka ay. Nagtanayin in the forest. Dali na mo bayot bones. I'm so, oh my gosh, I'm so sinaging. Sure, sinaging. Hala bayot ba? Anak ko'y pagkaon bakla. Anak ko'y kaon-kaon in everything. Bayot magamay na kung kaon bakla. Kasi mo tabang. Sakta na tubig kasi mo tabang. Okay bakla. Ala. Hala bayot. Hala bayot. Hala. Nabalik ang burikat. Ay inatura dito. Oh my gosh, I'm just sure in the forest inara diri ka sayon so magdula sa ra kay everything in the saging sure in the saging. Hala leave. Okay guys, enjoy ends the video. Please comment and like and subscribe and see you in the next video. Bye guys, busog kay ko. Bye bye.